Well, so today we are starting off with calorimetry और यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं कि हीट एनर्जी को मेजर कैसे किया जाए. ठीक है. So you know that as long as the energy is transferred from one body to another body, we call it heat energy. But when it goes inside a body, it is no longer heat energy. It is called the internal energy of the body. Right? Now the question comes: how do we measure heat energy? How much heat energy will be required by a body? How do we measure it? So when we look as in general, think of a situation where you want to boil some water. If you take a glass full of water, will you take more time to boil it, or if you take a big container full of water, you will take more time to boil it? मतलब मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा heat energy लगेगा for the same rise in temperature, right? So you can say the amount of heat energy that has to be supplied, इसको हम लोग Q से represent करते हैं, is equal. Don't write anything, I'll make you write. और उसमें heat energy जो है, it is depending directly on what? Mass যত বেশি হবে তার heat energy তত for the same rise in temperature. ठीक है. और अगर हम लोगों ने ये किया कि मास हम लोग सेम लिए लेकिन दोनों का टेम्परेचर अलग-अलग राइज करवाए, तो जिसमें टेम्परेचर ज्यादा राइज करवाएंगे उसमें ज्यादा हीट एनर्जी लगेगा, या जिसमें कम राइज करवाएंगे उसमें ज्यादा हीट एनर्जी. ऑफ कोर्स, सो मतलब ये Q भी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T होगा. जितना T रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर है, टाइम नहीं. T रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर. सो डेल्टा T जितना होगा उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सो जब हम इन दोनों को मिला दिए तो हम लोगों को क्या मिला? Q is proportional to M into delta T. तो अगर हम लोग को ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा. तो वो कांस्टेंट क्या है? C. Right. C is specific heat capacity. ठीक है. Now what? हाँ क्या होगा? कोई असुविधा नहीं. MS डेल्टा T कोई असुविधा नहीं. MC डेल्टा T, MS डेल्टा T যা খুশি লেখা যায় কোনো অসুবিধা নেই. শুধু তুমি জানতে হবে তুমি কি লিখছো, সেটা ইম্পর্টেন্ট. ঠিক আছে? ABCD XYZ যা খুশি দিয়ে ডিনোট করা যায়, কিন্তু কি লিখছো সেটা ইম্পর্টেন্ট. So in this expression, Q is the heat supplied or absorbed. ठीक है? Heat supplied or absorbed. M is the mass of the body and delta T is the temperature change. कितना टेम्परेचर चेंज करवाया. ठीक है? बुझा ऐसे. So one thing is obvious that this C depends only upon what? The material of the body. तुम अगर कॉपर लेते हो तो उसके लिए C अलग होगा, अगर आयरन लेते हो तो उसके लिए C अलग होगा, वाटर लेते हो तो उसके लिए C अलग होगा. So C is a material property. It depends upon what type of material you have chosen. ठीक है. और उसको हम लोग डिफाइन कैसे कर रहे हैं? C will be equal to Q by M into delta T. मतलब the amount of heat energy required per unit mass per unit change in temperature. That is what we call the specific heat capacity. ठीक है? Is that clear? So let's quickly write this down fast. देखो, calorimetry is the study of measurement of heat energy. Is the study of measurement of heat energy. ठीक है? Write this down. The heat energy required to raise the temperature of M mass of a body
by delta T temperature change. V capital Q. V capital Q. Alright? ঠিক আছে? তারপরে এটা লিখো। Q is proportional to M and Q is proportional to delta T, which implies Q is proportional to M into delta T. Then you can write Q equal to MC delta T, where C is a constant for a particular material. A particular material. कैसे लिखा? Is that clear? तारपर एखाने जितने लिखा है सिंपल लिखा. C is called the specific heat capacity, and the value of C is found out this way. Clear? लिखा है? Done? So write this down. Hence, specific heat capacity is defined as the amount of heat energy required by unit mass of an object for unit rise in temperature. Of an object for unit rise in temperature. Unit rise in temperature. Is that clear? बुझा ऐसे? ताले what will be the unit of C? C एक unit का होता है? Joule होगा. SI unit. C तो Q नहीं है ना? Q heat energy है. So Q heat energy है तो इसका unit joule होगा. लेकिन इसका unit भी लेना पड़ेगा. Joule per kg per Kelvin. Joule per kg Kelvin. Right? And CGS system calorie per gram per right. Calorie per gram per degree Celsius. ठीक है? अच्छा. Water का specific heat capacity is very useful. बहुत जगह हम use करते हैं उसे. So for water, the specific heat capacity is is 1 calorie per gram per degree Celsius, or in SI system 4.2 joule, sorry, 4200 joule per kg. Okay. And the relation between calorie and joule is, I hope you all know this, 1 calorie is equal to 4.2 joules. 1 calorie का value है 4.2 joules. Is that clear? Specific capacity क्या होता है सबको समझ में आया? हाँ? और जब भी in calorimetry in any sum, if there is a change in temperature associated, you remember that you have to use this formula. Q equal to MC L. कहीं पर भी अगर change in temperature associated है, ठीक है? Next, one important thing you need to know is
thermal capacity or only heat capacity, not specific capacity. Write this down. Thermal capacity or heat capacity. Thermal capacity or heat capacity. Capacity or heat capacity. वो क्या होता है? What is thermal capacity? Write this down. It is the amount of heat required. It is the amount of heat required to raise the temperature of an object. To raise the temperature of an object by 1 degree Celsius. By 1 degree Celsius. By degree Celsius, 1 degree Celsius. 1 degree Celsius. Acha, so or you can say the amount of heat energy required per unit change in temperature. মানে unit change in temperature করার জন্য কতটা heat energy লাগবে. Alright? আচ্ছা, can you tell me what is the difference between specific heat capacity and thermal capacity? একই তো জিনিস হয়ে গেল না? What is the difference? Aren't they the same? खाली ये 1 डिग्री सेल्सियस के बाहर हाँ. So specific heat capacity is mentioned per unit mass, and this one is স্যার ভ্যালিডিকেশনে গেছিল ওখানে সব কিছু বন্ধ ছিল সব বন্ধ ভালো আচ্ছা আন্টি কত আরে বলেন কিছু না লাফি লাফি ঢুকে পড়লো জিজ্ঞেস করলো না কোটে গেল আসি বলতে গেছে ক্লাউড হয়ে গেছে আচ্ছা বার করছেন সবার হাসিন বার করবো ক্লাউড ওয়েল কি বলছিলাম আমি কতটা বলছিলাম হ্যাঁ so what difference did you find? Specific heat capacity is the amount of heat energy required for unit mass of the object, but thermal capacity वो बॉडी का जो मास है वो पूरा मास को ही हम लोगों को टेम्परेचर चेंज करवाना है, उसका यूनिट मास नहीं ले सकते हैं. समझ में आया ना? That means कौन सा मास के ऊपर डिपेंड करेगा और कौन सा मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. स्पेसिफिक हीट करेगा नहीं करेगा नहीं थर्मल कैपेसिटी जो होगा वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा करेगा डिपेंड नहीं करेगा स्पेसिफिक नहीं करेगा क्योंकि पहले ही यूनिट मास के लिए थर्मल डिपेंड नहीं करेगा স্পেসিফিকলি তো আমি মেনশন করে দিচ্ছি না পার ইউনিট মাস, তো ও বডিটার মাস বড় হোক ছোট হোক ডাজ নট ম্যাটার, আমি মেনশন করে দিচ্ছি যে পার ইউনিট মাসে কতটা অ্যামাউন্ট অফ হিট এনার্জি লাগে. কিন্তু থার্মাল ক্যাপাসিটিতে তো আমি মাস মেনশন করছি না, তাতে কি হচ্ছে ওই বডিটার যে মাসটা সেটা যদি আমি বেশি নিই ইট উইল রিকোয়ার মোর হিট এনার্জি for 1 degree rising temperature, আর মাসটা যদি ছোট হয় তাহলে it will require less heat energy. বুঝতে পেরেছো? তাহলে thermal capacity depends on mass but specific capacity does not depend on mass. লিখে রাখতে পারেন. আচ্ছা তার আগে একটা ছোট জিনিস, thermal capacity টা আমরা কি করে বার করি? thermal capacity বা সিম্পলি যদি হিট ক্যাপাসিটি বলা থাকে, ঠিক আছে, স্পেসিফিক কথাটা নাম রাখবে, শুধু হিট ক্যাপাসিটি is equal to mass into specific heat capacity. বুঝতে এটা লিখে নাও, তারপরে লেখো hence thermal capacity equal to mass into specific capacity. লিখেছো? specific capacity, ঠিক আছে? তারপরে দেখো hence the thermal capacity depends on mass but the specific capacity is independent of mass. Thermal capacity না m into c, হ্যাঁ তাই তো না, m into c, ঠিক আছে? কি বললাম আমি? থার্মাল ক্যাপাসিটি কি বললাম? depends on mass and specific heat and specific capacity is independent of mass.
याद रहेगा ये? अच्छा, regarding this there is another concept called water equivalent. What is water equivalent? Water equivalent क्या है? मोलर मास पर क्या होगा? क्या मोलर मास? वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? What is water equivalent? इस इक्विवेलेंट मास बोली नहीं यहाँ पर कुछ बिना कोई भी एक टर्म सुन लो बस इसके हिसाब से बोल दो। इतना मार पड़ेगा ना, इतना मार पड़ेगा। देखो ये हमने सीखा है। अच्छा, so what is water equivalent? देखो उसका नाम में ही उसका काम है वाटर इक्विवेलेंट। हाँ, मतलब एक बॉडी को लेंगे, देखेंगे कि वो कितना वाटर का इक्विवेलेंट है। अच्छा वो समझे किससे? तराजू में मेजर करेंगे? अरे नहीं यार, आप तो सोच रहे थे वही बोलेगा ये। नहीं, थर्मल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। मतलब कैसे? मान लो एक ऑब्जेक्ट लिया है मैंने, ठीक है, से अ पीस ऑफ आयरन, तो मैंने देखा कि उसको कितना हीट एनर्जी देने से उसका टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है। से आई हैव गिवन इट 500 जूल ऑफ हीट और मैंने देखा कि उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना मास ऑफ वाटर लेने से उसको भी 500 जूल ऑफ हीट एनर्जी देने से उसका टेम्परेचर भी 5 डिग्री। दैट मास ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस आयरन ब्लॉक। ये बोला मुझे ऐसे, माने इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब अगर वो आयरन ब्लॉक हमको नहीं मिलता है तो उसके जगह में हम लोग अगर उतना ही मास का वाटर ले लेंगे तो उसका थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम निकलेगा। समझना है? सो राइट दिस डाउन। Water equivalent of a body of an object, water equivalent of an object, water equivalent of an object is the mass of water, is the mass of water, mass of water that will require the same amount of heat energy, for the same change in temperature as that of the object. Change in temperature as that of the object, as that of the object. Statement clear है? So water equivalent का unit के कितना होना चाहिए? What should be the SI unit of water equivalent? amount of heat energy लगेगा ना, जूल होगा। ठीक से पढ़ो, थप्पड़ पड़ेगा। जूल बाय के। सर इसका यूनिट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या लिखा हुआ है? वाटर इक्विवेलेंट क्या लिखा हुआ है? mass of water that will require वाटर इक्विवेलेंट इज जस्ट मास ऑफ वाटर, केजी। वाटर इक्विवेलेंट is the mass of water, na? Mass of water which will have the same change in temperature as with the same amount of heat energy given as that of the body. समझ में आया? क्या हुआ? क्या बोल रहा है? ও বলছে আমাদের জুল বলছিল। একদম। আচ্ছা, এবারে একটা মজার ব্যাপার আছে, একটুখানি দেখো চটপট, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে। সেটা হচ্ছে সে देयर इज अ বডি, ঠিক আছে, যার মাস হচ্ছে m, সে m1, অলরাইট, আর তার স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি হচ্ছে সে আই চেঞ্জ দ্য টেম্পারেচার বাই ডেল্টা টি। তাহলে দিস ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট এনার্জি আই হ্যাভ টু গিভ ইট, রাইট? নাও আই এম টেকিং ওয়াটার।
So the mass of water taken is mw. Okay, specific capacity of water is say cw. Then I'm saying that उसको अगर यही amount of heat energy देंगे, it will have the same change in temperature. Yes or no? Then delta T will be same for both of them. So can I say therefore m1 c1 delta T is equal to mw delta T? Yes or no? The delta T delta T তাহলে mw আর cw এর ভ্যালু in CGS system কত? In CGS system specific capacity of water কত পড়লাম আমরা এক্ষুনি? 1 CGS system মাথা ফাটিয়ে দেবো আমি একেবারে। কোথায় 4200 লিখেছিলাম CGS সিস্টেমে? 4200 লিখেছিলেন নাকি CGS সিস্টেমে? কি ঠিক করছিলে? না লিখলাম আরে একটু আগে লিখেছিলাম তো CGS সিস্টেমে 1 লিখা হয়নি? হ্যাঁ না Yes, sir. is equal to m1 into c1. Yes or no? Yes, sir. তাহলে CGS সিস্টেম যদি CW মানে স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি অফ ওয়াটার 1 হয় তাহলে 1 into anything is same, তাহলে mw is equal to তাহলে এই mw টাই তো ওয়াটার ইকুইভ্যালেন্ট ছিল তাই না? রাইট, ডান দিকে কি আসছে? So in CGS system only water equivalent is equal to thermal capacity. So now only in CGS system. यहाँ पे पास में लिखना only in CGS system since CW is equal to 1 calorie per gram per degree Celsius. So that's it. Only in key system, CGS system. Is that clear? So only in CGS system water equivalent is equal to thermal capacity. But remember they are numerically equal. কেন? water equivalent এর যে ইউনিটটা সেটা কিন্তু কেজি, আর থার্মাল ক্যাপাসিটির ইউনিটটা কিন্তু জুল পার কেলভিন। समझ में आया ना? यूनिट वाइज दे आर डिफरेंट, ओनली न्यूमेरिकली दे आर इक्वल। ठीक है, सो ये लिख लो therefore in CGS system water equivalent is numerically equal to thermal capacity of a body Did you understand what is the meaning of numerically equal to? মানে ভ্যালুটা ইকুয়াল, ইউনিট ইকুয়াল, ইউনিটস আর ডিফারেন্ট। বোঝা গেছে? Yes, yes or no? Yes, sir. বোঝা গেছে? অলরাইট, এবারে নেক্সট যে জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে, এটা তো আমরা টেম্পারেচার চেঞ্জ করলাম, এবারে হবে কি স্টেট চেঞ্জ। স্টেট চেঞ্জ কি হয়? দেখা গেছে? স্টেট চেঞ্জ হলে তখন কি হয়? স্টেট চেঞ্জ মানে কি হচ্ছে? सॉलिड से लिक्विड, Liquid से gas. राइट। कब होता है? जब temperature absorb करता है. जब हाँ हीट एब्सॉर्ब करता है। मींस इफ वी हैव अ सॉलिड, हम लोग इसको हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है? लिक्विड। और लिक्विड को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो Gas. तो वो गैस बनता है, और गैस को ठंडा करेंगे तो Liquid. कूल
तो लिक्विड, और इसको कूल करेंगे तो सॉलिड। लाइक लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड, यू नो दिस राइट। तो ये जो प्रोसेस है ना सॉलिड से लिक्विड, इसको क्या बोला जाता है? मेल्टिंग और फ्यूजन। फ्यूजन। ठीक है, ये सारा डेफिनेशंस बुक में है। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम राइटिंग मेकिंग यू राइट डेफिनेशंस। ठीक है सर, ये एक मैंने बोल के देखना डेफिनेशन बुक की। व्हेन सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन। और जब लिक्विड से सॉलिड होता है तब हम लोग उसको फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। ऑलराइट, in general অনেক সময় ওরা সলিডিফিকেশন টার্মটা ইউজ করে ওই ইয়ের থেকে কি বলে ওই সাবলিমেশনের উল্টোটা হিসেবে। ঠিক আছে, তো সলিডিফিকেশনটা ওখানে অনেক ইউজ করা হয়, তো এখানে ফ্রিজিং এর রাখলে ভালো হয়। ঠিক আছে, লেটস রাইট ইট অ্যাজ ফ্রিজিং। লিকুইড থেকে গ্যাসে যখন কনভার্ট হয় এটা কি বলা হয়? হ্যাঁ, ভেপরাইজেশন। ঠিক আছে, আমেরিকান ইংলিশ में ZA হবে। Anyhow, and जब गैस से लिक्विड होगा तब कंडेंसेशन, राइट, कंडेंसेशन। Alright, we all know this, but you know a peculiar thing we find is when you are supplying heat energy and the body starts melting, that means changing from solid to liquid, the temperature of the body does not change. The temperature remains constant until the whole body has converted from solid to liquid. That means if you take a block of ice, एक block of ice ले लो तुम, एक जगह में प्लेस करो रूम टेम्परेचर में, तो क्या वो block of ice रहेगा इंटैक्ट? क्या होने लगेगा? मेल्ट करने लगेगा, राइट? तो तुम अगर थर्मोमीटर एक उसके साथ लगा के रखोगे ना तो देखोगे तुम कि वो मेल्ट कर रहा है लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर जीरो में ही रखा हुआ है। ठीक है, जैसे पूरा मेल्ट होके वाटर हो जाएगा उसके बाद ग्रेजुअली उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, जीरो से बढ़ेगा, अदरवाइज उससे जीरो से बढ़ेगा नहीं। समझ में आया? सो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड। द peculiar thing is freezing point is also the same temperature, means at that temperature if you supply heat energy to the body it will melt, but if you extract heat energy from the liquid it will freeze. Could you understand me? But the temperature will remain the same. Is that clear? Yes or no? So now, so write this down quickly. When heat energy is supplied to a body, when heat energy is supplied to a solid, right? To a solid, initially its temperature rises. Initially its temperature rises, but then as soon as it starts melting, the temperature becomes fixed. The temperature becomes fixed. This temperature is called the melting point of the solid. Melting point of the solid. But a question, a big question. What did I say? As soon as the melting starts, the temperature becomes fixed. तो heat energy कहाँ जा रहा है? हम लोग तो heat energy supply कर रहे हैं, constantly supplying the heat energy. We didn't stop supplying heat energy. Heat energy constantly इसको supply करते जा रहे हैं. वो जा कहाँ है? Body में.
तो हम लोग जानते हैं ना कि बॉडी में हीट एनर्जी आता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, Right. बढ़े हैं, हाँ या ना? Yes, sir. तो यहाँ पर तो टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा है, तो वो क्या रहा है? राइट, सो स्टेट चेंज होने के लिए उसका वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा इंक्रीज करने का जरूरत होता है, तो वो पूरा एनर्जी खा लेता है अपना स्टेट को चेंज करने के लिए, और टेम्परेचर चेंज के लिए कोई एनर्जी वो छोड़ता नहीं है। इसीलिए क्या होता है, ये जो हीट एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं ड्यूरिंग स्टेट चेंज, सिंस वी कैन नॉट मेजर इट विद द टेम्परेचर चेंज, इसीलिए हम लोग वो हीट एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट क्यों बोलते हैं? हिडन, द टर्म लेटेंट मींस हिडन। व्हाई इज इट हिडन? बिकॉज़ यू कैन नॉट मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं latent heat. Is that clear? Let's write this down. Since the amount of heat, since the heat energy supplied during melting or during any state change, since the heat energy supplied during any state change does not show up in its temperature change, does not show up in its temperature change, does not show up in its temperature change, hence the heat energy supplied during state change, is called latent heat. Is called latent heat. Is called latent heat. Yes. Latent means hidden. Hidden heat. Alright? अच्छा, अब ये latent heat, how much is it taking up the latent heat for state change of unit mass of a substance? इसको हम लोग बोलते हैं specific latent heat. What do you mean by specific latent heat? कि 1 kg आइस को मेल्ट करवाने के लिए मुझे कितना हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा? That is called specific latent heat. ठीक है? Write this down. Specific latent heat is defined as the amount of heat energy required for a certain change, for a certain need, for the change of state, of unit mass of a body. Change of state of unit mass of a body. Alright, so we define L is equal to Q by M. See, there is no delta T, because change in temperature तो हो ही नहीं रहा है ना, so Q को हम लोग क्या लिखेंगे? M into N. Alright, so when you are solving the sum, anywhere you find change in temperature, the amount of heat energy supplied will be given by Q equal to mc delta T. But if it is a change in state, the amount of heat energy will be given by M into N. right m into n, where L is the specific latent heat. L is the specific latent heat. Clear? What is specific latent heat? কাকে বলে? আর কোথায় ইউজ করব? আচ্ছা, m into small l না, এটা ক্যাপিটাল L দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়, ভুল করবে না। এই স্মল ক্যাপিটাল অনেক বড় বড় হয়ে যায়, ঠিক আছে? Is that clear?
Clear to all of you? Now we have to understand a few things. अच्छा, first let us understand heating curve. Heating curve টা বোঝা যাক। Heating curve টা কি সেটা একটু বুঝে নিই, তারপরে আমরা কয়েকটা জিনিস ডিসকাস করব। What is heating curve? Q is equal to MC by T और Q equal to ml. heating curve पे करते हैं, टेम्परेचर चेंज होता है जब तब करते हैं, और ये स्टेट चेंज होता है जब तब करते हैं। ठीक है? अच्छा, हीटिंग कर्व पे की हीटिंग कर्व पे पूरा नहीं हमने जानवर। व्हाट इज हीटिंग कर्व? It's a very simple thing. Say this is time and this is temperature, and say it's not starting from 0, we are starting from say somewhere around minus 20 degrees Celsius. All right, and the object under observation is a block of ice. एक ब्लॉक ऑफ आइस हम लोग एक गमले के अंदर लिए हैं और नीचे से क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और उसका टाइम टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, मतलब कितना टाइम में उसका टेम्परेचर कितना है वो प्लॉट कर रहे हैं। तो हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो देखेंगे ये -20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट में आएगा, वहां पर वो फिक्स हो जाएगा कांस्टेंट और नहीं चेंज कर रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? So state change. So it must have reached 0 degree, you know, 0 डिग्री सेल्सियस से एस्टिमेट करें। Yes sir. जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा उसका टेम्परेचर और चेंज, क्यों क्या होगा तब? स्टेट चेंज होगा, राइट? फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे देखोगे फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ठीक है? फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे आके फिर से रुक जाएगा। Liquid to gas. राइट, सो दिस मस्ट हैव रीच्ड कितना टेम्परेचर? राइट, वो लिक्विड से अब गैस में कन्वर्ट हो रहा है और फिर आफ्टर सर्टेन टाइम यू विल सी इट विल अगेन स्टार्ट राइजिंग इन टेम्परेचर, तब वो पूरा गैस बन चुका है। समझ में आया? सो दिस इज solid, this is liquid and this is gas. ये जो क्वेश्चन है this is और this is boiling, melting and boiling. Is that clear? বোঝা যাচ্ছে? টাইম টেম্পারেচার গ্রাফটা কেন এরকম হয়েছে বুঝতে পেরেছো সবাই? হ্যাঁ না না? Yes. जल्दी से करो। Well, principle of calorimetry, the next topic. What is principle of calorimetry? কি বলছে? বলছে যে প্রিন্সিপাল অফ ক্যালোরিমেট্রি চলে এলাম, ঠিক আছে? এর আগে একটা জিনিস মানে আগে দরকার ছিল না, মানে ডিসকাস করা দরকার, সেটা পরে ডিসকাস করছি আমরা। প্রিন্সিপাল অফ ক্যালোরিমেট্রি কি বলছে? প্রিন্সিপাল অফ ক্যালোরিমেট্রি বলছে যে whenever a hot body and a cold body are in contact, কি হবে? Heat training. কাট থেকে কোথা থেকে Body to hotter body to body. right, তাহলে কি হবে? hotter body টেম্পারেচারটা আর colder body টেম্পারেচারটা, right? So the amount of heat lost by the hotter body will be exactly equal to the amount of heat gained only if Contact. Temperature different. Temperature is constant. only if it does not lose any heat energy to the surroundings. সারাউন্ডিং এ যদি হিট এনার্জি লুজ করে দেয় তাহলে তো অন্যদিকেও লুজ করে ফেলছে, তাহলে সব হিট এনার্জি কোল্ডার বডিতে তো যাচ্ছে না।
अरे बहुत सिंपल सा एवरीडे लाइफ में अगर तुम एक मान लो एक मेटल लिए, ठीक है, मेटल नहीं, चम्मच 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 ले लिए, उसको ओवन के ऊपर गर्म किए, उसको एक उससे पकड़ के पानी का बकेट में डाल दिए ठंडा होने के लिए, तो ऑब्वियसली पानी का भी टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करेगा ना, तो वहां पर वो पूरा पानी के अंदर चला जा रहा है, तो पूरा हीट एनर्जी पानी को ही सप्लाई करेगा, कोई लॉस सराउंडिंग में नहीं होगा, समझ में आया ना। लेकिन ये जो पानी है वो तो हीट एनर्जी सराउंडिंग को लॉस कर सकता है ना, हाँ কিছু যদি ভেপার হয়ে উঠে আসে সেখানেও হিট এনার্জি কিছুটা লস হয়ে যাবে, তো এই সারাউন্ডিং লস গুলোকে আমরা ইগনোর করি, if we ignore the surrounding losses তাহলেই একমাত্র হিট লস বাই দ্য হটার বডি ইকুয়াল টু হিট গেইন বাই দ্য কোল্ড বডি, কি বলে মনে আছে, otherwise obviously it will lose a certain part of heat energy to the surrounding না, বুঝা আছে। So write this down. Principle of calorimetry states that if no heat energy is supplied to the surroundings, is lost to the surrounding, no heat energy is lost to the surrounding, then the heat lost by hotter body is equal to the heat gained by colder body, is equal to the heat gained by the colder body. Is that clear? So कैलोरीमेट्री में जो सम्स आएगा वो हम लोग को ये कंसेप्ट से सॉल्व करना पड़ेगा, हीट लॉस बाय द हॉटर बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्डर बॉडी, এটার উপর বেস করে আমাদের সামস গুলো সলভ করতে হবে, ঠিক আছে। অলরাইট, সো সামস আমরা সলভ করব, বাট বিফোর দ্যাট देयर आर some few discussion. A little while back we were doing something called latent heat and also we did something called melting point, right? तो melting point तब होता है जब solid से और जब liquid से गैस में कन्वर्ट होता है तब boiling point, right? We know this. So ये melting point और boiling point एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे मान लो वाटर के लिए, बहुत सिंपल सा सिचुएशन है, ले लेते हैं। तो वाटर के लिए कोई भी सोर्स से तुम वाटर लोगे तो क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज 0 और 100 डिग्री सेल्सियस ही आएगा, या उससे डिफरेंस भी हो सकता है? सेम ही आएगा सर, ये तो डिपेंड करेगा उसमें क्या क्या इमर्स है। मतलब अगर उसके अंदर कुछ इम्प्यूरिटीज है, जैसे मान लो तुम सी वाटर ले लिए और टैप वाटर लिया, सी वाटर and tap water will not boil at the same temperature, there will be a difference in temperature. Why? impurities, हाँ, तो impurities रहने से क्या क्या प्रॉब्लम है? तो सर इम्प्योरिटीज का खुद का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग रहता है, क्यों अलग हो जाएगा, वही पूछ रहे हैं। अच्छा, और बॉइलिंग पॉइंट अलग है, ताते ताजे ने किया है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट चेंज करिए दे। So you try to balance it with the water. तो एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है, one by one. So first, write this down. The melting point or boiling point of an object, the melting point or boiling point of an object depends on the impurities as well as the pressure acting on them, as well as the pressure acting on them.
acting on them. ঠিক আছে, pressure acting on them. তার মানে impurities এর উপর ডিপেন্ড করে আর প্রেসার এর উপর ডিপেন্ড করে। এইগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস। ঠিক আছে, কেন হয় এটা একটা টেম্পারেচার ডিটারমাইন করা যায়, খুব সিম্পল জিনিস। When you mix some impurity to a solid, in general its melting point decreases. Melting point টা কমে যায়। মানে ice melts at 0 degree Celsius, melts at कितना टेम्परेचर? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम लोग सॉल्ट मिक्स कर देंगे आइस के साथ ना, तो उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट और भी कम हो जाएगा। ऐसा हाँ, ये होता है। नहीं, अब ट्रस्ट का वजह से नहीं, अब ट्रस्ट का वजह से नहीं। See, basically what happens is, যখন আমরা impurities mix করি, করলে what happens, the impurities starts vibrating at a higher frequency than that of the body itself. So what happens, এই impurity গুলো কিছুটা amount of energy absorb করে body থেকে, and that is why they do not melt at the same temperature. The temperature becomes different, the melting point becomes different. ঠিক আছে, so different types of solid mixed in different proportion may give rise to different temperature of melting. ঠিক আছে, মানে if you take a pure iron block, সে যে টেম্পারেচারে মেল্ট করবে, তুমি যদি তার সঙ্গে কিছুটা ইম্পিউরিটি মিশিয়ে দাও, কার্বন মিশিয়ে দাও, অন্য কিছু মিশিয়ে দাও, তার টেম্পারেচার অফ মেল্টিংটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, কম হতে পারে, বেশি হতে পারে, দুটোই পাবে। ঠিক আছে, মানে the impurities may increase or decrease in melting point. In case of water, আমি বললাম যে সেটা ডিক্রিজ করে, but there are many other situations যেখানে টেম্পারেচার অফ মেল্টিং বেড়ে যায়। ठीक है, नेक्स्ट जैसे स्टील, हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कार्बन अगर आयरन के साथ मिक्स कर देते हैं तो उससे स्टील बनता है। ठीक है, यू नो दिस, जे स्टील इज अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन आयरन is called the steel. So स्टील का जितना मेल्टिंग टेम्परेचर होता है आयरन का उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर होता है। So these are the situations where we get a lot of variations, बहुत सारे changes होता है। So we just need to know that it depends, it is important. Next, why will it depend on pressure? Pressure के ऊपर क्यों डिपेंड करेगा? क्या फ्रीज करने से? इम्प्योरिटीज मिक्स करने से तो प्रेशर भी तो डिफरेंट होता है। नहीं, इम्प्योरिटीज प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो हम नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ। प्रेशर क्या है? राइट, प्रेशर क्या है? তোমরা আইস স্কেটিং দেখেছো? আইস স্কেট করে, তো আইসের উপর ওরা যখন স্কেট শুজ পরে তুমি যদি আইসের উপর ওয়াক করে যাও, হেঁটে যাও, তাহলে দেখবে ইউ উইল হ্যাভ নো প্রবলেম, ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি ওয়াক অন ইট। বাট ইফ ইউ wear skate shoes, তাহলে you will not be able to walk on the ice, you will slide and fall down. Skate shoes और skates ও আইস স্কেটিং এর স্কেট শুজ গুলো কি হয়, নরমাল শু, তার নিচে একটা করে মেটালের ব্লেড লাগানো থাকে, মেটালের ব্লেড, শার্প মেটালের ব্লেড, বুঝতে পেরেছো তো? সেইটা কি হয়, when you walk on the ice with those blades on, the pressure is tremendously high. So under that high pressure, the ice just below the skate shoe melt করে গেলে কি হয়, slide করে। But the funny thing is, as soon as the pressure is released, it again becomes ice. This process is called regelation. Take a regelation বলা হয়, ঠিক আছে? Regelation is melting of ice under pressure and resolidification of ice on the removal of pressure. দেখবে এটা একটা মজার জিনিস, এটা বাড়িতে করতে পারবে। দুটো আইসের ব্লক নেবে, ঠিক আছে, একটা সুতো নেবে, সুতো রেখে একটা আইসের ব্লক আরেকটা আইসের ব্লক, মাঝখানে সুতোটা রেখে উপরে রাখবে, রেখে প্রেসার দিয়ে ধরে রাখবে, জাস্ট ফর 2-3 সেকেন্ডস ধরে রাখবে, ধরে রেখে ছেড়ে দেবে, দেখবে দুটো জুড়ে গেছে, পুরোটা একটা সিঙ্গেল ব্লক হয়ে গেছে।
हाँ या तो नमक दे दे तो हो जाता है। हाँ, नमक देने से और भी अच्छा होता है। नमक देने से और भी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि नमक देने से जैसे ही you release the pressure, the water which has melted because of your pressure gets solidified, quickly solidified. ठीक है? The question is, why does ice melt under pressure at any temperature? Means 0 डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए होगा। हाँ, -5 डिग्री सेल्सियस में भी मेल्ट हो जाएगा अगर तुम प्रेशर डालोगे। क्यों? Why? तब तक इशू भी है। So molecule का vibration fast है। हाँ, फास्ट कहाँ? स्लो हो जाएगा ना। उसको पकड़ के रखो। हाँ? की হবে এখানে। सर प्रेशर धक्का दे रहा है। हाँ, तो उससे मेल्ट कैसे हो जाता है? सर धक्का लेंगे तो उसका मॉलिक्यूल सब वाइब्रेट। नहीं, वो बात नहीं। सुनो, कभी पानी का बॉटल भर के डीप फ्रीज के अंदर डाला है, वो जब फ्रीज हो जाता है तो देखना वो एकदम फूल जाता है, पूरा टाइट हो जाता है एकदम, और फिर वो जब पिघल जाता है फिर यू कैन स्क्वीज इट। तो व्हाई डज दैट हैपन? Because water expands on becoming ice. You know, ice floats. Water is one exception. From 0 to 4 degrees Celsius, it contracts, and from 4 to 0 degrees Celsius, it expands. And when water solidifies into ice, its volume is bigger, and that is why ice floats. Ice টা জলের মধ্যে float করে। So now tell me something. If you are applying pressure on ice, you are trying to squeeze it, right? কার ভলিউম বেশি, আইসের ভলিউম বেশি না ওয়াটারের ভলিউম বেশি? আইসের ভলিউমটা বেশি না। এক্ষুনি ডিসকাস করলাম তো, আইস হলে এক্সপ্যান্ড করে যায়। তাহলে if you are compressing it, you are asking it to get converted into liquid. Right. Because under pressurization उसका वॉल्यूम छोटा हो जाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट होने का कोशिश करेगा। समझ में आया ना? So this is exactly what happens during refrigeration. When you apply the pressure, the ice melts under pressure and again solidifies when you remove the pressure. Hello. Oh, अच्छा. Right. So write this down. The melting point also depends. The melting point also depends on pressure. Because of the change in volume. Because of the change in volume during melting. Yes. So if in any situation, if the change in volume does not take place, then there will be no effect of pressure. Pressure effect কোনো হবে না, ঠিক আছে? কিন্তু change in volume যেখানেই থাকবে সেখানেই effect of pressure will exist. Alright? For example, ice, right? For example, ice melts under pressure. For example, ice melts under pressure. Melts under pressure. And at a temperature ice melts under pressure at a temperature less than 0 degrees Celsius. A temperature less than 0 degree Celsius. This it again resolidifies on removal of pressure. It again resolidifies on removal of pressure. Resolidifies on removal of pressure.
this process is called regulation. This process is called regulation. This process is called removal of pressure, full stop. Here. এটা একটা মানে ওই সিচুয়েশনের এক্সাম্পল আর কি, শুধু ওয়াটারের জন্য একটা রেজুলেশন বলা হয়, রিমুভাল অফ প্রেসার, ফুল স্টপ. This process is called regulation. Regulation. Is that clear? This process is called regulation. তাহলে regulation কাকে বলা হয়? আচ্ছা, এবারে কথা হচ্ছে বয়লিং পয়েন্ট ডিপেন্ড করবে impurity উপর আর প্রেসারের উপর. Why will the boiling point depend on impurity and pressure? क्या सेम है? Boiling point increases with the impurities. Means if you put some impurity in a liquid, the boiling point of the liquid will increase. Means water boils at 100 degrees Celsius, but if you mix some salt, it will boil at 105 degrees Celsius or 106 degrees Celsius. Why so? No. What happens when you mix some impurities that blocks the surface of water? Meaning, when you boil water, how does the boiling take place? The water molecules from the surface receive the heat energy and start vibrating, and they leave the surface. Right? So if the surface is filled up with some impurities, it will block the passage of the water molecules, because those impurities will remain at the surface, and thus the molecules of water will require more energy to overcome those impurities and get out of the surface. That's why the boiling point increases when you mix some impurity. Okay? And in general, when any liquid gets converted into vapor, its volume what will happen? बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा. कैसे डिक्रीज हो जाएगा? लिक्विड था ना, वेपर, तो वेपर में क्या होता है? मॉलिक्यूल ज्यादा दूर रहता है, तो एक्सपेंड ना होगा. तो एक्सपैंड होता है, मतलब वहां पर प्रेशर का एक्टिविटी और भी ज्यादा. मींस इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, द बॉइलिंग पॉइंट विल स्पाइक, बहुत इंक्रीज कर जाएगा. क्यों? You are not allowing the separation, right? So बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा सेपरेशन करने के लिए. That's why it will boil at very high temperature. This is exactly what happens at higher altitudes. माने say you go for a rock climbing, a trekking, and you move to a altitude of say 4,000 meters above sea level. The water will start boiling at 90 degrees Celsius. If you want to boil water, it will start boiling at 90 degrees Celsius. Why? As you go up, the pressure, atmospheric pressure decreases. So if the pressure on it is less, it will boil quickly. So it will start boiling at low temperature. So if you start cooking food, it will take a whole lot of time to get boiled. Why? Because it is boiling at less temperature. So the water will boil away and your food will remain uncooked. That is why it is very mandatory to use pressure cooker at high altitude. Because if you use pressure cooker, then you are applying a larger pressure and the water will boil at higher temperature. Otherwise, কোনটা বোঝা গেল না? ওর উপরে তাকাচ্ছে কেন? রান্না যখন করে মানুষ, তখন যদি টেম্পারেচারটা বেশি না থাকে, তাহলে কুকিংটা কি প্রপারলি হবে? জিনিসগুলো সেদ্ধ হবে প্রপারলি? সেদ্ধ হবে না তো? তাহলে আমার যদি ওয়াটারটা যেটা 100 ডিগ্রি সেলসিয়াসে বয়েল করার কথা, সেটা যদি 2 মিনিট 100 ডিগ্রি সেলসিয়াসে বয়েল করার কথা, সেটা যদি 90 ডিগ্রি সেলসিয়াসে বয়েল করতে শুরু করে দেয়, তাহলে তো হিট এনার্জি পাচ্ছে না, পুরোটা কম টেম্পারেচারে বয়েল করছে না. তাহলে কি হবে? রান্না হবে ভালো? তাহলে রান্না যদি ভালো করতে হয় প্রপার টেম্পারেচার লাগবে আমার.
তাহলে আমরা প্রেসার কুকার যদি ইউজ করি তার মধ্যে ওয়াটারটা বয়েল করে at nearly 120 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তো দ্যাট ইজ আ হায়ার টেম্পারেচার। সেই জন্য প্রেসার কুকারে রান্না করলে তাড়াতাড়ি রান্না হয়ে যায়। কোন জিনিস ভাত সেদ্ধ করতে হলে প্রেসার কুকারে তাড়াতাড়ি রান্না হয়, কেন রান্না হয় তাড়াতাড়ি? বিকজ দ্য টেম্পারেচার ইজ হায়ার, বেশি টেম্পারেচারে বয়েল করে, সেই জন্য তাড়াতাড়ি রান্নাটা হয়। বুঝা গেছে? সো কুইকলি রাইট দিস ডাউন। For boiling, if impurities are mixed, then the boiling point increases. Boiling point of a liquid increases. This is because the impurities block the surface of the liquid, partially, allowing less molecules of liquid to escape. Is that clear? Less number of liquids to escape. Sorry, less number of molecules of liquid to escape. Is that clear? Again, if the pressure is increased on the surface of liquid, then what happens? The liquid boils at higher temperature. Is that clear? ये क्यों होता है? ये तुम लोग का होमवर्क है। प्रेशर इंक्रीज करने से वाटर हाई टेम्परेचर में बॉयल क्यों करता है? সেটা লিখতে হবে, কি লিখবে, কি লিখে আমি পরদিন সবার কাছ থেকে আনসার শুনবো যে কে কি লিখেছে। ঠিক আছে? আর নেক্সট ডে আমরা এক্সপ্যানশন আর ক্যালোরিমেট্রির উপর নিউমেরিক্যালস গুলো সলভ করব। Is that clear?